अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों, तुहाडा अपना साबर मीर भट्ट अज फिर तुहाडे नाल बिल्कुल तुहाडे नाल शामिल है। तो अज कई दोस्तों ने वेख्या होना है कि कारी साहब ते मैं क्योंकि लोग आते ने कि कारी साहब होण ते साबर मनीर भट्ट ना होवे, ये भी गल चंगी नहीं लगती। तो साबर मनीर भट्ट किधरे होवे ते कारी साहब ना होण, ये भी गल चंगी नहीं लगती। दोवां दी जोड़ी है तो जोड़ी गैब है कुछ दिनों तो, ठीक है। वो कई दोस्तों के मैसेज आए, जनाब की गल है अजकल तुहानू वेख नहीं रहे, तुसी नज़र नहीं आ रहे। तो मैं कारी साहब नाल राबता सी फोन ते, कारी साहब का कोई मामला सन, कुछ मेरे अपने ज़ाती मसरूफियत सी, तो कारी साहब ते मैं एक जगह ते इकट्ठे नहीं हो सके। तो इस वास्ते ना कई दोस्तों ने मैसेज भी किए, फोन ते भी राबता किया कि जनाब नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोगों शायद एक ख्याल सी कि कोई आपस में कोई इख्तलाफ है, या कई लोगों का दिल करता कि इन्हों इख्तलाफ हो जाए। लेकिन मैं अज कारी साहब फोन पर रिक्वेस्ट की कि कारी साहब जुमे तो बाद जाना कैलियां वाले, तो अज उत्थे मच्छी खानी है। तो जिन्होंने दोस्तों ये गिला है ना कि जनाब नज़र नहीं आते, अज मच्छी खा के तो उन्होंने दसना जनाब वेख लो असीं मच्छी फिर कट्ठी पे खाने, तो जो तुसां भी खानी है तो तुसीं भी साडे नाल शामिल हो सकते हो। बिल्कुल ये ख्याल ना करो कि असीं किते गए हाँ। तो कारी साहब वेखो ना बिल्कुल मेरे नाल मौजूद ने, तो फोन पर राबता साडा मौजूद सी, तो लेकिन मसरूफियत की वजह तो इंसान किधरे बिजी भी हो सकता है। तो जनाब कारी साहब सलाम अलैकुम, की हाल है? वालेकुम सलाम भट्ट साहब, ठीक हो? मजाज ठीक ने? अल्लाह का शुक्र। तो कारी साहब मैं तो तुहानू पता है कि मसरूफ सा, पूरा 2 हफ्ते हो गए मुसलसल कुछ मामलात बिजी सा, तो टाइम नहीं मिल सकिया। तो तुसी भी अपनी जगह ते की मसरूफियत सी, तो क्यों तुसी यानी कि फिर तुहाडे कोल तो टाइम ही नहीं निकलिया, तो मैं तो शहर च ही नहीं सा। भट्ट साहब आप अपनी जगह पे मसरूफ थे, आप अपने कामों में मसरूफ थे, मैं अपने कामों में मसरूफ था। मेरा ये था कि आपके इल्म में होगा साथियों के, मैं आज कल रोज़े रख रहा हूँ। तकरीबन आज मेरे तकरीबन 36 रोज़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। हाँ तकरीबन 5 रोज़े रह गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर साल ना नफली इबादत रखता हूँ 41 रोज़े ना रमज़ान के अलावा। तो उस सिलसिले में आपसे फ़ोन पे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाल चाल हाल अहवाल पूछता रहता हूँ, खैरियत आफियत पूछता रहता हूँ। तो आज फिर काफ़ी दिनों के बाद मेरा सोचा आज अफ्तारी के मौके पे साथ नाल चलो बैठेंगे उठेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे अच्छे भाइयों में से, दोस्तों में से हो, मैं आपकी दिल से वेलकम करता हूँ, कदर करता हूँ। आप मुखलिस इंसान हो, अल्लाह ताला आपको आपकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। तो इंशाल्लाह आपको कौन छोड़ सकते हैं। बस कारी साहब वो कहते हैं ना कि खाक हो जाएं जल के अदू मगर, खाक हो जाएं जल के अदू मगर, हम तो जब तक दम में दम है साथ अपना नभाते जाएंगे। हम तो इंशाल्लाह जी बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं। बिल्कुल आपने कारी साहब की बात सुनी, वो रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह ताला की नफली बात कर रहे हैं, और मेरी कोई पर्सनल मसरूफियात थी इसलिए हम नहीं मिल सके। तो कारी साहब वो फ़ोन पे आप कुछ बता रहे थे कि आप कोई आवाम के लिए, दुखी इंसानियत के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ नया प्रोग्राम। तो मैंने इसीलिए इसको पेंडिंग किया था, आपसे वो शेयर नहीं किया, आपसे पूछी नहीं थी पूरी डिटेल कि चलो ये पब्लिक को हम बताएंगे। तो क्या प्रोग्राम आप बना रहे हैं? हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सोच तो बहुत लंबी है, बड़ी लंबी दस्तान है हमारी। मगर अब फ़िलहाल तो पता है आपके इल्म में लंगर होता है, लंगर शरीफ होता है, खाना होता है, जो 1.5 साल से चल रहा है मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसके साथ साथ जो मेरा एक नया जो सिस्टम जहन में आया है, जो वाक़या भी एक सुनाया था अभी एक दूसरी वीडियो में, तसद्दुक़ हुसैन जाफरी साहब की वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे पास एक मरीज़ आया, तो वो फैमिली थी, रोने लगी बहुत ज़्यादा। मैंने उनसे पूछा आप क्यों रोए हो, क्या वजह है? कहते कर साहब वो हमारी कुछ दिन पहले की बात है, फौत की होगी। फौत की जब हुई तो हमारे पास पैसे नहीं थे दफन करने के लिए। अल्लाह। तो जो जनाजा था फिर एक दिन हमने छोड़ के फिर दूसरे दिन किया। गरीब थे मामलात, गुर्बत की वजह से जनाजा एक दिन पेंडिंग कर दिया, मांग दिया। एक से पैसे मांगे, दूसरे से पैसे मांगे, पैसे नहीं मिले। तो फिर हमने जनाजे को क्या किया, दूसरे के दिन कर दिया। मैं उस वक्त जब देखा मुझे मेरे जो अंदर से जो है रोकड़े खड़े हो गए, मुझे आंसू आ गए। मैं यार हम लोग इस हद तक गिर गए हैं, इंसानियत हमारी इतनी हो गई है कि अल्लाह क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा, ए मेरे बंदे तू गाड़ियाँ लेके आया मेरे को, तू कोठियाँ लेके आया, तू मरबे लेके आया, तू चुदराट लेके आया? नहीं, अल्लाह पूछेगा मेरे तू इंसानियत कितनी लेके आया है, तू हाज लेके आया मेरे को, उम्रे लेके आया? नहीं। इंसानियत के बारे में आजकल हमारे इलाके, हमारे माशरे में इंसानियत का दर्स बहुत कम दिया जाता है। बेशक इंसानियत तो अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है, इंसान हो, मेरे बंदे हैं। वो एक मरतबा एक काफिर था, वाक़या याद आ गया, बड़ी दुखिया कहानी है। काफिर था, काफिर सारी उम्र सनम करता रहा।
ایک ہی بھول کے اس کے آواز آئی سمد. اللہ کہتے میرے بندے تو سمد کو آواز کی سمد کو کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہا ہے. تو ایک دوسرا جو تھا واقعہ غالباً کہنے لگے اللہ تجھے نہیں بولا, سمد کو بولے, اے صنم کو بولے, صنم کو بولا, اللہ 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 صنم یا صنم ہے, صنم نہیں بولا تو سمد اگر بول گیا. بالکل بالکل. اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے. بہانے ڈھونڈتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے انسانیت جو ہے, اللہ نے انسانیت, دیکھو یہ جتنے بھی انسان ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, مخلوق ہے. اللہ اپنے بندوں سے چاہے کافر ہے یا مسلمان ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ اس کا اپنی مرضی ہے, کوئی کافر بن جاتا ہے, کوئی مسلمان بن جاتا ہے, اس کا اپنا فعل ہے. بہرحال صابر بھائی یہ بات میں آپ کے چینل کے طرف سے بتانا چاہتا ہوں. میں نے اعلان کیا ابھی فی الحال کہ آج کے بعد جو بھی ہمارے اہل علاقہ کے اندر علی پور چٹھا کے اندر جو بھی مستحق افراد ہوگا جس کے پاس کفن دفن کا سسٹم نہ ہوگا, انشاءاللہ ٹھیک ہے, میرے جتنا بھی سخت ہوگی انشاءاللہ میں ان کا ساتھ دوں گا. کیونکہ میں اس لیے ابھی اوپن آیا ہوں, کھل کے آیا ہوں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ایک تو وہ پریشانی میں ہوتے ہیں, کسی کے پاس کچھ پیسہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, مگر وہ در در پہ کبھی ادھر مانگتے ہیں ادھر مانگتے ہیں, پیسے نہیں ملتے. جب میرا نمبر آ جائے گا کسی بندے کو یہ پریشانی تو نہیں ہوگی, چلو ہمارا چاہنے والا مر گیا, چلو جائیں گے قاری عبداللہ سے بات کریں گے, وہ انشاءاللہ ہمارا کفن دفن کا نظام تو کر دے گا. اللہ اکبر. قاری صاحب یہ آپ نے جو یہ آپ کو خیال آیا اور یہ جو آپ نے بتائی ہے پوری بات, یہ تو وہ بات ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں کے ذہن میں آنی چاہیے تھی لیکن اس علاقے میں نہیں آئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس وقت آپ پر راضی ہے. اگر راضی نہ ہو تو آپ کو ایسا خیال کبھی آتا ہی نہیں. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ کسی طبقے کا, کسی گروہ کا یا کسی جماعت کا مذہب نہیں ہے. اسلام اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اسلام کو دین بنا کر بھیجا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے. تو اسلام کا یہ درس ہے کہ اس میں بجائے ہم یہ تفرقات میں پڑھنے کی بجائے ہم صرف ایز اے انسان کسی کی خدمت کریں. اور یہ جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے یہ یقیناً یہ بہت بڑا اور ایک آپ بڑا اعلان آپ نے کیا ہے کہ پورے علاقے میں علی پور چٹھا گرد و نواح میں کہیں بھی اگر کوئی ایسا بندہ کہ جس کے پاس کفن دفن کے وسائل نہیں ہیں اور وہ مجبور ہے, تو بجائے اپنے کسی رشتہ دار سے مانگنے کے وہ آپ کو صرف ایک کال کرے تو آپ اس کی مدد کے لیے, اس کی ہیلپ کے لیے آئیں گے. کروں گا, میں سمجھتا ہوں آپ اس ہمارے علاقے کے لیے ایک رحمت سے کم نہیں ہے. اور آپ کا یہاں ہونا, جیسے آپ زندہ لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں مسیک لوگوں کے لیے, وہ آپ نے ایک بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. تقریباً 1 سال سے اوپر ٹائم آپ کو گزر چکا ہے. ابھی آپ نے یہ ایک نیا کام شروع کیا, تو یہ بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور یقیناً اس کے بعد بھی آپ کے کئی منصوبے ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام پہلے تو آپ نے لنگر کا کیا, اس میں نے آپ کی بہت سی ویڈیو کی ہیں کہ آپ کو دلی سکون ملتا ہے اور آپ کو وہاں لنگر تقسیم کرتے دیکھ کے ایک رشک ہوتا ہے کہ یار بندہ کیسے خدمت کر رہا ہے لوگوں کی. یہ خیال جو آپ کو ابھی یہ آیا ہے اور اس پہ آپ نے کام شروع کیا, تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پورا کر لیں گے اس کو؟ میں انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے بٹ صاحب, جو میں کام کرتا ہوں نا وہ میں پیچھے نہیں ہٹتا. یہ میری زندگی کا میرا نا تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, میری تاریخ میں لکھا ہے. الحمدللہ میں اس کام کی طرف آیا ہوں, لنگر کی طرف آیا ہوں. اور یہ کھانے کا جو سسٹم ہوگا انشاءاللہ کہ ایسا وقت بھی آئے گا, میرا اللہ نے چاہ روزانہ 1000 بندہ یہاں علی پور چٹھا کے اندر کھانا کھائے گا انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں. مگر یہ جو میں ابھی اعلان کیا ہے یہ تو چھوٹا اعلان ہے. ابھی اس سے آگے آنے والے وقت میں آپ سے بڑا انشاءاللہ اعلان کروں گا. اعلان نہیں ہوں گے, عملی کام ہوگا, کام دیکھا جائے گا. اور مجھے کتنے دوستوں نے بولا قاری عبداللہ تم مسجد بنا, VIP قسم کی مدرسہ بنا. میں یار مدرسے بڑے بنے ہوئے ہیں, مسجدیں بڑی بنی ہیں, انسانیت کی خدمت کرو. اصل کام یہ ہے انسانیت کی خدمت, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. ان کو دکھڑے, ان کو سنو, ان کو دل کے ساتھ لگاؤ, ان کے جوتے اٹھاؤ, ان کے پیار کرو غریبوں کے ساتھ. غریبوں کے پاس کون, ان کا سہارا بنو, ان کے دکھے سنو, کم از کم ان کو غمی کی میں ان کا ساتھ دو. یہ چیزیں میرے اللہ کو بڑی پسند ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ میں غریبوں کی محفل میں مجھے دیکھو,
अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं अपना एक निज़ाम है मोहतरम किबला, मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा अपना मजाज है, मैं गरीबों से बड़ा प्यार करता हूँ। आपने जब भी देखा है मुझे, मैं गरीबों से सिर्फ साफ़ी दोस्त हैं, आते मेरी आंख है, मेरा दस्तू बाजू है, ये मेरी आवाज़ को आगे लबैक करके पहुँचाते हैं। एक किताब ज़्यादातर गरीबों की महफिल पसंद करता हूँ, मुझे गरीबों में रहना पसंद है, मुझे उनके साथ प्यार करना पसंद है। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद यही है बट साहब, आज मैं ऐलान कर दिया आपके चैनल की तरफ से, इंशाल्लाह आज के बाद अलीपुर चट्टा के अंदर जो गरीब मुस्तहक अफराद अगर जिनके पास कफन दफन के लिए नहीं, वो इंशाल्लाह बेधड़क आप एक कारी अब्दुल्ला आपका खादम है, नौकर है, इससे रब्ता करें इंशाल्लाह। ये मैं हाँ हर वक्त में इंशाल्लाह रात है या दिन है मुझे आवाज़ दें, मैं हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, तुसी कारी अब्दुल्ला साहब की गूं सुनी और यकीनन वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आ रहा होगा कि मैं कारी साहब ਦੇ बिल्कुल नाल बैठा और मैं उन्होंने गुफ्तगू भी सुन रहा सा और उन्होंने चेहरे के तासरात भी पढ़ रहा सा। कारी साहब की अखां दे विच आंसू सन और कारी साहब दियां तुसीं हुण भी देख सकते हो कि बिल्कुल इंज ही लग रहा सी कि हुणे ही शायद इन्हां दे अथरू जिहड़े ने वो बाहर आ जाणगे। उन्हां दे अंदर जिहड़ा गरीब और मुस्तहिक लोगों का दर्द है वो उन्हां दे चेहरे तो या और उन्हां दे जज्बात तो महसूस हो रहा है कि वो अपने इलाके दे विच जिहड़े दुखी लोग ने, दुखी इंसानियत उन्हां दी खिदमत दा किन्ना जज्बा रखते हैं और किन्ना प्यार करते हैं उन्हां लोगों नाल। वो अगे भी असीं जदों बैठने हैं तो वो ये दसदे हुंदे ने कि मेरा दिल करदा है कि मैं गरीबां दे नाल ही रवां करां, 24 घंटे मेरा दिन रात उन्हां नाल गुजरे, मैनूं उन्हां दे नाल बैठ के उन्हां नूं खाना खिलाने च, उन्हां दी मदद करने च, उन्हां दी हैल्प करने च, उन्हां वास्ते शूज़ खरीदने च, उन्हां दे कपड़े खरीद के देण च मैनूं दिली सकून मिलदा है। और यकीनन ये वो गल है कि जेड़ी तमाम औलिया कराम दा जेड़ा एक वतीरा सी और औलिया कराम दा दरस है कि जदों तुसीं अल्लाह दे करीब होना चाहते हो तो फिर अल्लाह दी मखलूक नूं खाना खिलाओ, अल्लाह दी मखलूक जेड़ी भुखी उन्होंने खाना खिलाओ और जेड़ी नंगी उन्होंने कपड़े पवाओ। ये दो अमल ऐसे ने जिहड़े तमाम औलिया ने अपने अपने वक्त च कीते ने और कारी साहब इस इलाके वास्ते दर्द दिल रखते हैं और साडी दुआ है कि वो इहदे ते वो काम करन और असी बिल्कुल बेलौस उन्होंने नाल हाँ, उन्होंने इहदे नाल तावन करन नूं तैयार हाँ। और मैं तमाम साफी बरादरी अगे गुजारिश करांगा कि जेडे उन्होंने नाल तावन नहीं कर रहे, जेडे उन्होंने इस पैगाम अगे नहीं पहुँचा रहे, वो भी उन्होंने दस्तो बाजू बनन, बिला तफरीक उन्होंने दस्तो बाजू बनन, बगैर किसी लालच तो उन्होंने कोल आन और उन्होंने पैगाम नूं अगे पहुँचान ताकि ये पैगाम ये मैसेज पूरे इलाके फैले। और साडे इलाके पहले भी बड़े फलाई काम ने, लेकिन ये जिहड़ा एक नवां अंदाज है ये सारे एक दूजे की मदद करिए। तो यकीनन मैं तुहानूं पहला वीडियो दस्सिया कि असीं अज मच्छी खाण आए सां ते मच्छी तो अजे खानी है तो जिन्ना दोस्तों का दिल करता है वो बेशक कमेंट कर लैन या राबता कर लैन, मच्छी तुहानूं भी खुआ देंगे, कोई ऐसी गल नहीं। तो ये मजाक दीयां गल्लां ने, शुगल दीयां गल्लां ने, तुसीं साडे भाई हो। लेकिन जेड़ी गल कारी साहब ने की है ये ते तुसी बिल्कुल गौर करना है और कोशिश करे हर बंदा, कोई जरूरी नहीं हुंदा कि कोई बंदा 10,000 दे, 50,000 दे, लख दे तो फिर ही वो बंदा हिस्सा बन सकता है। तुहाडे कोल एक मिसाल मौजूद है कि जदों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा उन्हां नूं मंडी दे विच उन्हां दी बोली लगी सी ना, तो उन्हां दी खरीदारी दे विच जिहड़े लोग खड़े सन, जिहड़े बोली ला रहे सन, उन्हां च एक अट्टी सूतर दी लैके एक अट्टी सूतर भी बोली लगी सी कि जी मैं एक अट्टी सूतर दे नाल खरीदना चाहनी हाँ यूसुफ नूं। ते इस वास्ते जिन्ना हिस्सा को पा सकता है उन्ना ही हिस्सा पाए। कारी साहब दे दस्तों बाजू बनो, बिल्कुल इन्हां दा साथ दिओ और इंशाअल्लाह साडे इलाके दे जिहड़े गरीब भैन भाई ने, साडे साथी ने, उन्हां नूं बेनीफिट मिलेगा। असी कारी साहब दे बिल्कुल हर वक्त नाल हां। साबर मीर भट्ट नूं इजाजत दिओ। अल्लाह हाफिज़।